हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय चैनल सौम्या डेली लाइफ। जदि आपण मानक भिडियोटी भल लगुथिबो ताले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करदेबे, कमेंट मध्य करिवे। तो चलंतु आज भिडियोटी स्टार्ट करबा मॉर्निंग टाइम रु। एठी मो मॉर्निंग रे रेडी हो जाइछि गाधेकी। आज हम गोटे जगह को जिबार थिला, सेति पे मो सकाळु गाधेकी पूरा रेडी हो जाइछि। फाइनल रेडी हेइनी, गाधेकी जस्ट आसिली तो एटा तापरे फाइनल रेडी हेकी आमे बाहरी गलु। हम जो टिकी जिबार थिला, आमे कोठिकी जाउछु कहीं जाऊँ आपण मैंने भिडियोटी देखिले संपूर्ण जानीपारे। अधारू स्किप करेंगे, स्किप कले जानीपारे। तो चलतु आउ रास्तार गला बेले आज पाग बहुत सुंदर थिला। आ भ्यूजटा आमर एत सुंदर लगुला जे कहली चलो सांग माने को टिके देखईदेवा आम एरिया भ्यूज केमती। आउ बहुत बढ़िया लगे, बहुत सुंदर लगे। तो जोटिकी पहुँचीबार थिला आमे से जगह को ए पहुँची गलु भुवनेश्वर। तो यहाँ हूँ हॉस्पिटल, ये आसबार थिला आम ये पहुँची गलु। आठी मोर आज जड़े फ्रेंड को सहित देखाला, कोइंसिडेंट माने बहुत वर्ष पर देखाला। आ बहुत खुशी भी लगिला। तो से देखा करी काम सारिकी हॉस्पिटल आम पलि आसला। बहुत लेट है, 3टा बाजी जाता से पलि आसलु आम डालमा। पखाड़ खायापी इच्छा होता से डालमा ये मिल पलि आसलु से। तो आसीगलु से ऑर्डर देलु पखाड़ थाली आ सहित छतु पत्र पोड़ा। तो कौन केमती थिला खाइबा, कौन केमती थिला, टेस्टी केमती थिला, प्राइस केते थिला मु आपण मानकु परे जणेबी। तो परे कौन एबे जणेबी रिटर्न कला बेले। तो आमे खाइकी पळे आसिलु। तो एटा पुणी अधा बाट जाए पुणी पळे आसिलुनी खाइकी काम सारिकी भुवनेश्वर रे आम अनुगुल पहुँचवा हेलुनी। तो ये आम हजबैंड वाइफ पुणी कथा हेलु। मुझे ना आपण मानकु जणेबी रिव्यू बोली डालमारे केमती लागिला पखाल। तो चलतु देखिया आम हजबैंड केमती लागला आज डालमारे खाया केमती लागला। मत तो ये भल लगला पखाल, तुमको भल लगला? को आइटम टा बेस भल लगला? बड़ी चूरा मत खाली ओ खुटा भल लगला, आ किछि भी भल लगला। तुमको बड़ी चूरा खटा खटा भल लगे। छतु बेसर तो खटा खटा लगुला, भल लगला। तुमको तुमको एमती एवरेज थिला। पैसा अनुसार एवरेज थिला। 2टा थाली 800 टका ना चलिबा आ ना। खरारू बंचिया पे पखाड़ खाइबा कथा ना। तो फाइनाली आम पहुँची गलु आमर ये अनुगुल घर को। तो यहाँ आमर घर नुह, बट कौटी रोचु कौन करूँ से मुझे आउ के जनइबी। जदि आपण मानकर जानवर इच्छा ताले मते कमेंट करेंगे। तो ये मुझे पलि आसती आ मोर सांग जो देखाई भुवनेश्वर रे से मते सेठू किसी चॉकलेट किणिकी देते। मते बहुत खुशी लगी से बहुत थैंक्स। 2टा चॉकलेट नुह, यहाँ हूँ भल पाइबा। तो से बहुत बहुत धन्यवाद तांकू। तो ये सब देखी सारे आमर डिनर पाई हजबैंड बाहर आज बहुत टायर्ड हो जाइलु। आसिक जिते बाट ट्रावेलिंग कला बेलू टायर्ड। तो आसिक रोसे करवा पॉसिबल नुह। तापर जेहेतु मु पुणी ये रहू नी, तो जिनपतर किसी नाला तो रोसे करवा भी हेनी। तो से हजबैंड आमर आनिले भारी बाहर किणिकी कहले आज नाइट किणिकी खाईदेवा। तापर काली सकाळु देखिया मार्केटिंग करवा, जहाँ करिया कथा करवा। तो से बाहर पार्सल नहीं पलि आसिले। आउ कौन कौन आनी देखेबी। यहाँ हूँ मोर किचेन, ये घर किचेन। आमती पड़ी जेहेतु मु नी तो सब एमती ही पड़ी, एमती रखीदे पलि तो एमती ही पड़ी। बहुत सारा डस्ट भी होती। ये सब को काली सकाळु सफा करिया मॉर्निंग रे। आउ सजेवा भी बहुत ही डस्ट होती, बहुत ही डस्ट होता। अधा मुझे झाड़ी झुड़ी सफा कली, आउ किछिटा जहाँ अच्छी पुणी काली मॉर्निंग रे ही सफा करी। तो चलते देखी नवा हजबैंड कौन कौन आनी डिनर पाई। तो ये आनी तड़का आनी, गोटे तड़का आनी। आउ रुटी तो आनी थे कंपलसरी। रुटी डिनर पे तो रुटी तड़का कंपलसरी कॉमन। तो रुटी ही आनी थे। आउ गोटे पियाज गोटे आनी।
କିଛି ବି ନଥିଲା ଘରେ ନା, ତ ତାଠୁ ପିଆଜ ବି ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ରୁଟି ଥିଲା, ପିଆଜ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଚଣା ହିଁ ଆଣିଥିବେ, ତାଙ୍କର ଚଣା ବହୁତ ହି ଫେଭରାଇଟ୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚଣା ହିଁ ଆଣିଥିବେ। ହଁ, ଏଇଠି ଚଣା ହିଁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ଆଜିର ଡିନରରେ ଆମେ ଏଇସବୁ ଖାଇବୁ। ତ ଏଇସବୁ ଖାଇକି ଆଜି ନାଇଟ୍ଟା କଟିଗଲେ କାଲି ସକାଳୁ ପୁଣି ସପିଂ କରିବା, ମାର୍କେଟିଂ କରିବା, ଯାହା କରିବା କଥା କରିବା। ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ। ଆଜି କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାଗ କରିଛି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର। ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ପକାଉଛି। ହଁ, ପୁରା ପାଗଟା ମସ୍ତ କରିଛି, ବୁଲିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ପାଗଟା। ପୁରା ମେଘୁଆ କରିଛି, ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆସୁଛି, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତ ହଜବେଣ୍ଡ ପୁଣି ମାର୍କେଟ ଗଲେ। ଆଉ ଆଜି ଥିଲା ବୁଧବାର, ଆଉ ବୁଧବାର ନନଭେଜ୍ ହେବନି, ଏଇଟା ତ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ଆମ ଘରେ। ତ ମାଛ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ମାଛର ଡିମ୍ବ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଫେଭରାଇଟ୍ ସେ ମାଛ ଅଣ୍ଡା, ତ ସେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ମୋତେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ବୋଲି ସେ 2ଟା ମୁଣ୍ଡ ଆଣିଥିଲେ ଭାରି। ମୋତେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ, ତ ସେଥିପାଇଁ ନେଇକି ସେ ଯେବେ ବି ଆଣନ୍ତି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ହିଁ ଆଗ ଆଣିବେ, ତାପରେ ଯାହା। ତ ଏଇଠି ମାଛ ଅଣ୍ଡା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି, ଧୋଇ ଧୋଇକି ସଫା କରିକି, ହଳଦୀ ଲୁଣ ଯାହା ଗୋଳେଇବା କଥା ସୋରିଷ ଦେଇ ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ମାଛ ଅଣ୍ଡାକୁ ଏଇଠି ଏମିତି ପିଆଜ ଟିକେ, ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ, ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ଏମିତି ପକାଇକି ତାକୁ ଚକଟିକି କରିଦେଲେ ତା ଖାଇବେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗେ ଏମିତିରେ। ଏମିତି କଲେ, ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ଏମିତି କଲେ ଟିକେ ମଜା ଆସିଯାଏ ଖାଇବାରେ ଆଉ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇଠି ମାଛ ଭାଜି ନେଇଥିଲି, ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଠି ମାଛ ଭାଜି ନେଇଛି। ମାଛ ଭଜା, ତାପରେ ସେ ମାଛର ଅଣ୍ଡା ଭଜା ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ମାଛକୁ ଆଜି ଟିକେ ଝୋଳ କରିଦେବି, ସୋରିଷ ଦେଇକି ଝୋଳ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମସଲା ବସାଇ ଦେଇଥିଲି, ସେ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ମସଲାରେ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି, ତାପରେ ସୋରିଷ ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଝୋଳଟେ ହେବ ଆଉ ଆଜି। ଆଉ କିଛି କରିବି ନାହିଁ, ନନଭେଜ୍ ହେଲେ ଆଉ କିଛି କରିବା ଦରକାର ପଡ଼େନି। ତ ଆଜି ମାଛ ଆଉ ଭାତ ଖାଲି ଆମର ଚଳିବ। ଆଉ ସକାଳୁ ହଜବେଣ୍ଡ ଦହିବରା ଆଣିଥିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ଖାଇ ଦେଇଛୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ। ତ ବେଳାରେ ଯାହା ଖାଲି ମାଛ ଭାତ ଖାଇକି ଆଜି ଦିନଟା କଟିବ। ଆଉ ଆଇଁଷ ହେଲେ ଆଉ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହୁଏନି, ନଷ୍ଟ ହେବ ସେସବୁ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେନି କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ମୋର ହେଇଯାଇଛି। ବାବୁ କେଉଁଠି ଆସ, ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦିଅ କେମିତି ହେଇଛି। ଆସ, ନିଅ ଟେଷ୍ଟ କରିଦିଅ ଟିକେ କେମିତି ହେଇଛି କହିବ। ଆଜି ପାଗଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି ନା ବାବୁ? ପିଆଜ ଖାଇବ? ଦେଉଛି ରୁହ ପିଆଜ।